ଥିଲେ ଘର ଜଳଉଥିଲେ ଏବେ ବାପା ନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ସାହା ଭରସା ନାହାନ୍ତି ଏଇ 70 ବର୍ଷର ବୁଢା ବୁଢୀକି ଦେଖ କେମିତି ଚଳିବେ କଣ ଚାହୁଁଛ ତ କେମିତି ଚଳିବ ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ମିଲ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଚାକରି ଲାଗି ଆମ ବାପା ଆଜି ମରୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଜାଗର ଦିନ ମୋ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି पाणिकोली थाना अंतर्गत धनपुर ग्रामर थिबा आशीर्वाद राइस मिल निकटरे थिबा एक बरगछरु युवकक झुलंता मृतदेह उद्धार घटनारू प्रकाश जे स्थानीय धनपुर ग्रामर नटवर बारिकक पुआ श्रीधर बारिक दीर्घ दिन हेब आशीर्वाद राइस मिल रे लेबर सरदार भावे कार्य करि आसुथुबा बेले गतकाली दिन 9 घर आसी आउ घर को फेरी नथिले घर लोके फोन कले मध्य फोन रे जोगाजोग होई पारि नथिला आज सकाळ 6टारे लोक शौच होबाकू आसिलारू श्रीधरଙ୍କ झुलंता मृतदेह देखिबाकू पाइथिले परे खबर प्रचारित हेलारू परिवार लोके आसी हत्या अभियोग आनिथिले जे घटनास्थल रे कुरेई थाना अधिकारी राकेश त्रिपाठी पहुंची तदंत करिथिले परे साइंटिफिक टीम आसी इन्वेस्टिगेशन आरंभ करिथिले कोरेईरू शेख जाहिदीଙ୍କ रिपोर्ट न्यूज 7 ओडिया।